Nagapabilin nga at large ang suspect sa natabo nga pagpangbuno sa isa ka construction worker sa may barangay Badjo Numancia, Aklan. Suno kay Police Executive Master Sergeant Eric Lachica, Deputy Chief of Police ng Numancia PNP, ginkilala ang suspect nga si Jess Isaac Nimis, 28 anyos at residente sa nasambit nga lugar nga gilayon man nga nagpalagyo matapos nga nahimo ang krimen. Nagagawa sa investigasyon nga nagkadto sa lugar ang biktima nga si Victor Magpusawe, 49 anyos, kag nakipag-inuman sa suspect. Samtang nagainuman, ginaligar nga ginistoryahan nila ang manok sang suspect nga ginaligar ginkaon sang ido sang utod sang biktima. Mighty C para todo resistensya. Pag Mighty C. Bango diri, nagtuhawang wala pagkalinsindihan sa magtimbang nga parte. Rason nga nagdesisyon na lang ang biktima nga magpauli upod ang iyang alibin partner. Samtang nagalakate, wala matulupang dan sang biktima. Nga ginsundan gali sila sang suspect. Kagulpi na lang ini, nga ginbuno sa iyang alikod. Nakadalagan pa ang biktima pagkatapos ang pagpangbuno tubtob nga nagabot ang mga kapulisan kag gindala ini sa pinakalapit nga ospital. Sa karon, nagapadayon pa ang hot pursuit operation sang Numancia PNP kag sarang nga magapatubang ang suspitsado sa kaso nga frustrated murder. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga gin-updan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.